Итак, продолжаем нашу космическую эпопею. После того, как как мы слегка уничтожили поселение Эйчвотер абсолютно по ошибке, нечаянно. Нам удалось подняться в космос. И теперь у нас новое задание — найти реагенты, соответственно, для сожаления остальных людей на корабле колонистов, в котором были и мы. Тот потерянный корабль. Оказалось, что там в основном ученые, и без этих ученых вот до этого печального состояния доведены колонии. И надо же было этому разбудить не ученого какого-нибудь, а меня. Ну ничего. Так, по кораблю мы походили. Теперь мы впервые отправимся в путешествие. Вот планета, с которой мы поднялись. И навигационный терминал нашего корабля, который называется «Безнадежный». И нам надо поехать вот на этот корабль-первопроходец. Независимая орбитальная станция на первом корабле колонизаторов Алкиона. Управляется капитаном Джунлей Теннисон и потомками первого экипажа. Летим. Надо выбрать стыковочный отсек. Полетели. Destination reached. The groundbreaker. Вот и какой большой, а? Это один из первых кораблей колонистов. Сейчас он орбитальная станция. Can we talk? С кем? Кто хочет со мной поговорить? Вот. Привет, Парвати. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? Так наш капитан. I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Так. Отправляемся. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Не будем прогореть. Пойдем. Ты со мной. Groundbreaker. Много людей. Важное не нажимать курок. Gonna head to Mirrors for whiskey and darts. Maybe not in that order.
кража, да? Только кража. Как говорил Паниковский, красивый у нас корабль. Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Успокойся. От таможня. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. I need a drink. Какой у тебя большой нос. О, тут есть тоже награда за голову. Смотри-ка. Живым или мертвым капитан Гуннар Макрет за несколько эпизодов публичного пьянства, уничтожения собственности первопроходца, неоплату стыковочного сбора и сопротивление аресту. Свяжитесь с комендантом Саниты, если у вас есть информация о местоположении Макреда. Отказ раскрыть подобную информацию может обернуться штрафом и тюремным заключением. Чтобы получить награду, представьте доказательства смерти преступника. Ну, тут нормальные люди живут, видимо. А дедушку все его еще ищет, да? Нашего Финиса Уэллса. Customs and inspection, right this way. Вендорные машинки. Обрез. Почему я покупаю? Продать, а не покупить. Котелок. Как я буду выглядеть в котелке? Смешно. Identification, please.
Everybody's got an ID. Oh, let me guess. You, left it in your other pants? I hear that one a lot. I'd tell you no one's fallen for that line in about 30 years. Then, I'd take the safety off my gun and kindly ask you to move along. It's a good thing she didn't say that then, right? Right, sir? Sure, kid. Right. Ты не хочу быть Хоторном? You've got a ship, but you've never visited Groundbreaker. You must have just dusted off from one of those dirt-side outposts. Sure did. And now we're in space! Well, welcome to Groundbreaker. I'm sorry to tell you this, but I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. Ну, арестовали корабль. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Конечно. Конечно. Wanda Dorset over at sickbay. Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Да нет. You noticed, huh? They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. It's a delicate balance, right? We could cancel their freighters' docking privileges in retaliation, but where'd that lead us? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? It's a tough line to walk, no doubt about that. But we make do all right. So far, anyway. Так, надо спросить по Гладис, который нам профессор подсказал. The fence. You'll find her in the rest and go. On your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Так, кто это дом Бетфорд, с которым нам придется говорить насчет корабля? He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Yep, Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bays. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Sure thing. Be seeing you.
Привет, я никого стрелять не буду. Какие части? Я их хочу, но нельзя. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. The board's embargo ensures that nothing can leave the planet and threaten our hard-working citizens. This story brought to you by Halcyon News, all the news that's fit to broadcast. Новости Алкиона. Спящая красавица. Они что, клоны? Без паники, я ничего не брал. О, ключ, карта, отдохни, вали. Никто не видел, да? Все, уходим отсюда. Пока. Ух ты! Киберпанк. Последняя надежда. Какая интересная винтовка. Продаете? You know that sound when you've snapped on an injector clip? That's how you know your weapon loves you back. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Ну-ка, ну-ка. Не, винтовка где? Это все я видел. Я хочу вот эту винтовку. Траш. I was wondering what they do with their waste. I guess they just chuck it down here. Where's it all go? А, шпресса. How about I stay up top? You know, keep watch, okay? Ключ. А тут много чего можно найти, смотри-ка. Замороженный обед. Спрессованный мусор. Сундучки. Труп человека без головы. Пистолет. Смятая конструкция. Фрэнки узнал про какой-то лом неподалеку. Один из старых ангаров первопроходцев оказался замурован, но тут его нашли, копаясь вокруг помещения грузчиков. Лилия сказала, что как только разберемся с имеющимися делами, можем его застолбить. Посылаю тебя все разведывать. Ищи панель, которая плохо держится. Нужно залезть через их койки, чтобы добраться до дальней стены. Лилия велела вести себя там поосторожнее. Она думает, что за нами следят. Другими словами, все как обычно. Так. В общем, за ним проследили.
listening to me, Mfuru? You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Я ощущаю, что это будет наша компаньонка. I'm sorry. Am I causing a scene? See, Mfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jesse in the first place. Let me get one thing straight. Jesse and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Something I can help you with? If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Take care. Ну, попробуем. You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? To the last ratted on rotten time, leave me in peace! You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Criminy. She really ain't gonna drop this, is she? Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Ой, это порвать, я уж подумал. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Udon Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them.
If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Зачем тогда тебя преследуют коллеги? Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the blood-tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Ладно, поговорим с этим удотом. Все равно с ним говорить надо будет. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Так, медленно поворачиваемся, не стреляем по кому. И уходим быстренько, пока у нас не кончилась маскировка. Все. У нас есть маскировочный плащ, который нас маскирует, если у нас есть соответствующая карта голокронная. О, очки. C&P chicken and potatoes at C&P Beef. Взломаем доступ. Ой, чужая переписка, не хочу читать. Ой, охотник за ломом. А, за ломом. Я подумал, за головами сейчас нас сапает за то, что разорили. Итей Геблер. Готовит крыс. Ики Кристиансен. Ики Армори. Antis Kitchen. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. Ага, это вот представительство коллегии, да. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Мрамора. Do you Понятно. have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed? Talk to your local manager about applying for military training and lend your life Ты спишь, что ли? protecting our wonderful brand. Давай поговорим. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Наконец-то их кто-то допер. Happened to my favorite scruffy freelancer? Oh no, this is terrible.
My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Переигрываешь. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? It must have been lost with Alex, then. One more tragedy to top the pile. Tell me, how did he die? Давай расскажем правду. Oh, awful business that. But why? How? No. Best not to ask after the gory details. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Ах, он крыса, Алекс. You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Да, тут с одной воришкой дела хочу ладить. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Be my guest. Что можем спросить? Как добраться? Good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Какой-то категоричный прям. Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Ну, председатель Роквелл. Ладно. Ask away. Ну все. До свидания. Было приятно с вами пообщаться. Have you seen this man? Reward offered for information
mission leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board and... Не видел никогда, впервые слышу. CNP, I can't believe it's not forced. It's unbelievable how good it is. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least got word from Udom, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. You sure saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. Я рад. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. Good powers. If you're looking for a medic, I can work my debt off. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. Добро пожаловать. You won't be sorry. Or if you are, just add it to my debt and we'll figure something out. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Прекрасно. Теперь у нас женская команда. Жаль, не по пляжному волейболу. Теперь нам вон туда, наверное. Those XF411s? And an old Yakita 37? You think... Hotter than usual in here. Снова возбудилась. Hope we're not catching Junlei on a bad day. I could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. А вот и Джунлей Теннисон. Have tested negative for performance-enhancing Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Ain't that always the way? So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Dr. Fenhill, I hope you've reconsidered my offer to stay on full-time. My crew are never short on dents and bruises. I'm trying to live a more balanced life. Gun in one hand, scalpel in the other. I already knew it'd be easier to teach an automech heart surgery than to change your mind. Fair travels, Ellie. Groundbreaker's a small town in a big ship, and anyone who spends any time here gets to know Junlei. We don't see a lot of competent surgeons on Groundbreaker. Dr. Fenhill is my on-again, off-again freelancer. I take it she'll be joining your crew full-time? I don't like to put a label on things. Let's keep it casual. If you ever decide to settle down, there's a home for you on Groundbreaker. Порвать, это же твоя кумирша, давай. Дерзай. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking,
I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Так. Да, широковато здесь. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Затон? Да, где это вообще? Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Мы принесем. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Так, уровень. Способности. Так. Выполним это задание. Хотя, стой, там еще были что-то Элли. Ага, тебя вооружить можно. 160, 197. Как-то так. This is Halcyon News. Как удобно, лифт на нижней палубе.
Итак, здесь отброс общества. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. No sudden movements. This guy's crazy, even by my standards. Чего людей поубивали, а? Капитан, привет. Макрет, за тебя есть награда. Бандит-налетчик. Бандит. Бандит. Прекрасно. Отходим немножко. Прицеливаемся. Убиваем. Ой. Что-то быстрее умер. Так. Так мы не договаривались. О, Макс, привет. Ты пришел как раз, когда меня убили. Или это из-за тебя меня убили? Так. Спускаемся вниз. Потом это фазовая пушка. Hey, McRed, were you expecting any company? Pass him up. Еще рано радоваться. Пыль. Бандюганы, а? Бандиты, бандиты, бандиты. Робот пришел. Ой, слишком прыгаешь. Так, всех убили. В пыль превратили. Фух. Хулиганы зрения лишают. Каким-то бандитам я сюда зашел. А у них тут какие-то роботы мощные. Пыльная работа, конечно, с этим фазером. Это страшная хрень.
Слишком много сломанных роботов. И сломанных людей тоже. Снайпер. Бандит. Грабим награбленное. Экспроприируем экспроприированное. Так. Книжка какая-то. Смотреть. Заметки младшего миколога. Микологи эти, которые с грибами занимаются, да? Устроившись на первопроходце, я думал, что это моя лестница в небо, что скоро я стану героем-космиком. Но теперь я выращиваю грибы для банды изгоев. Грибы даже на продаже не идут. Они все съедают сырым. Часто команды неделями смотрят глюки. Наверное, могло быть еще хуже. Мне рассказали про наемника Субсвет Утиль, которого растворили в кислоте и слили в канализацию за то, что он воровал у Лилии. А вот Макрет всегда мне рад, зовет меня грибным корешем. Важно, Макрет только что сжег человека за то, что тот шнурки не завязал. Срань, срань, срань. Нужно быть осторожнее с тем, что я выращиваю. Нужно найти что-то такое, что поможет его успокоить. Пора экспериментировать. Уже не надо. Он мертв. Дрон. Ой, а тут еще и какие-то... Грибы. Юр, твоя любимая. Грибы, грибочки. Так, тут грабить больше нечего. Компьютер сломан. О, пушка. Штурмовая винтовка. У меня такая есть. Как там страшно. Красным светится. Are those hibernation pods? And I thought my bunk was small. Так. Плазменная винтовка. Рубашка, патроны. Интересного. Нам наверх, но здесь есть что-то внизу. И там враги. Рядовой. Возможно, мы тебя спасли. Нет, они очень... Какие они дерзкие. Она только что увидела, как я дофига людей убил. И она меня спрашивает, что я делаю. На деньги молчи.
Краду я, что я делаю? They're on us. Куда ты бегаешь? Идешь, да? Я поговорить с тобой хочу. Не хочу тебя стрелять. Почему ты такая агрессивная, а? Я тебе денег заплатил. Привет. Давай поговорим. Не хочешь? Ну, как хочешь. Надеюсь, сейчас ты всем не пожалуешься, что я тут всех убил. И обокрал. О! Так. А то придется и этот город обеспаразитировать. А, тут надо присесть, I да? can take a hint. Ну, пошли обратно. Ага, вот то, что мы ищем. Liz gonna be pleased as pie when we show her these. Я так понимаю, тут больше ничего нету. А, вот здесь можно залезть. Патрончики собрать. То есть мы могли тайно прокрасться и никого не убивать. Но они и так бандиты. Нафиг их жалеть. Тем более на одного даже награда есть. Вот на эту горстку пыли здесь. Капитан Маркрет. Ой, как интересно. А что с тобой будет, если сейчас закроется дверца? Ну-ка. Ничего, просто релот. Ох. Хорошо, здесь врагов не вижу. Видимо, нас убивать никто не будет. И арестовать тоже. Да, жарко здесь. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. О, жуки. Пошли. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Рад стараться, мэм. Так, ну что-то мы медленно идем. Перегруз, да? Ценность. Ой. Так, а что продавать-то? Так. S.
Показатель урона. Нет. Стоимость токена интересует. Вот. EQ разобрать. Так. Вот так. Легкая штурмовая винтовка. Наша лучше. Охотничья винтовка, сабельки. Молотки. Так. Это трофей. Miss Ellie, Dr. Finhill. I noticed your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Well, look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look. Что это за животное такое? Ой. Ой. Гусеница. Еще гусеница где? Так, гусеница. Букашки. Жукорой. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Sure. Архив записей из трансляций. Не. Так, куда нам надо? Вперед нам надо. Good news? Song tells me the security mechanicals booted up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are useless, so they're not using them when they kill mantis. Sneak past if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Ой. Ой, что-то мне жарко стало. Ну, идем туда. А тут еще жуки. А где они? А вон там вижу одного. А он мертвый. Уже. А, то есть конкретно в этой комнате жуков нет. Есть роботы, а? Жук, робот. Двери, за ней еще враги. Кто-то идет. Не мешайся мне.
Еще идут. Кто откуда идет? Где идет? Я никого не вижу. А, вон внизу. System alert. Searching for unauthorized person. Ладно. Боботы. Сейчас мы спустимся к вам. That's the terminal. I have the parts in position on my side. Go ahead and cycle the droplet pumps. Легко сказать, иди If you don't вперед. know what that means, А, дымочек. cycle droplet pumps. Не. Это терминал, который нам нужен. Записи. Не. Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of there. Groundbreaker OC. Так, там есть сундучок, который я хочу. Take real good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. It's kept me alive this long. I mean, you treat it nice. Makes me happy to see, because I feel the same way about my wrench. Look, it's a tool that does a job. Feelings got nothing to do with it. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled... My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Так. Кто-то там хочет какой-то помощи с связью. Sublight. The legitimate smuggling business. You reckon we can shop here? А, субститутель, я про тебя читал. Sublight for life. Corporations never lifted a finger for me. Что вы тут делаете? И куда мы это идем? Тобиас Ояма. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Да. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Hey, Doc Fenhill. Glad to see you ain't moved on from Groundbreaker yet. Hey, Tobias. How's the leg? Good as you left it, ma'am. Still bends and everything.
A bullet went through it, most of the way. The other guy thought his ship was perfectly operational. I told him it was salvage. We disagreed. I won. Workplace hazards, Captain. Pretty routine around here. Ну, больше с кем-то надо говорить. Еще одна корпоратская крыса, да? Ну, So давай you're говори. the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. I didn't ask. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. Be Хорошо. seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Sure have seen a lot of the colony, huh, Dr. Fenhill? Ellie. Sure, but most of it looks the same from inside a ship. Sorry, Dr. Ellie. Still, though, don't you find it thrilling? Being in space? Look, it's just Ellie. Здесь еще что-нибудь есть? Нет. Больница. Hello. Junlei called up from engineering. Said I should let you buy medical supplies from our stores. Спасибо. Dr. Fenhill, I hope you're not here to harass any of our patients. Harassing? Come on, I was trying to help Jesse. You have a creative definition of helping. Then it's lucky for us both that I've found gainful employment with someone who appreciates my ingenuity. Good luck with this one, Captain. Now, is there something I can help you with? Take care. Так, мне нужен другой доктор из ваших. Это медсестра какая-то. Да. Медицина в этих краях, конечно же, еще та. Ладно, не будем красть. Я кое-кого ищу. И его здесь нет. А, вот она. Well, well, Dr. Fenhill. It's not often I see you on this side of sickbay. I make it a point not to get shot, and when I do, I can usually take care of the mess myself. It'd be nice to have you in here patching people up, not just blowing them apart. I respect what you're doing here, but you know I'm not ready to settle down. It's not you, it's me. Have it your way then. You always do. Now, about your friend here. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain?
If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Да. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Easy on the eyes, soft in the skull. A real danger to the gene pool. You're not wrong. But that's neither here nor there. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Мы любим разбойников. Их можно убивать. Мартин Калахан. Spacer Choice, да. Ice and Go, это что нам надо. The beds are comfy, but you'll want to check the mattress before you settle in. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Продаем разную хрень. Монтег. Это интересно. Энергетическое тяжелое оружие. Угу. Так. Все. Ага, это такое же, как электрическое. Ладно, понятно. Крыса.
из паники я крысу убил. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. В глаз. Do you have what township from the dangers of Не alien убегаешь. wildlife Не убегай от and меня. unemployed? Talk to us about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful brands and products. Military service does not. Rights, tax breaks, military discounts. Так, ты мне нужен. А вот и Глэдис. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Так. Меня прислал Финес. Сказал, что у вас можно купить Нави-ключ Stellar Bay, да. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10 тысяч битов, ты что? Давай интересный вариант. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Давай подробности. Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Wonder what kind of haul they left behind. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Ну, давай, чё ж, 10 тысяч у меня нету. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs.
Логично. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. Оружие. Снайпер. Неинтересно, 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 неинтересно. Ой, мама. Очень интересно. Так. Улучшить то же самое. Понятно. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Remember Auntie Cleo? Because she remembers you. When you were sick, who took your temperature? When you were hungry, who gave you Auntie Cleo, that's who. Have you given your auntie a hug? This has been Halcyon News, your only source for news in the Halcyon colony. Там были какие-то враги. Nice thing about traveling with the captain, we meet all sorts of new people. Sure, best part. Дневник бомжа. Нифига себе, бомжи грамотные. Я на 2 корпоративных грузовиках успел послужить, пока сюда не попал. Все слышали мою грустную историю, но им наплевать. Я для них вроде фонового улучшения. Но я не виноват, что капитан решил взлетать досрочно. Не я виноват, что никто не проверил, вся ли команда на борту. Не я виноват, что меня заменили постоянным сотрудником. Теперь я грязный, нищий и бездомный. Для всех я просто мусор с перепроходца. Так и живу. Если никто не возьмет меня в команду, так мне и суждено умереть. Что, бомжа подобрать, что ли? Нет, спать не хочу. Everyone's already decided they don't like you. Could be a favor in disguise. A lot of people out here ain't that nice. Это собрел. Товарищи, у вас аварийная ситуация на корабле, а вы тут там и так далее. А, я в закрытой секции. Закрытой секции чего? Great work. А, привет. Все, уже не в закрытой секции. Я сюда попал, не знаю. Так, там что-то говорили про тайный проход. Во. Rizzo's Purpleberry Punch. You want a punch? We've got your punch right here. В казармах. Нет, не здесь казарма. Картина нет.
где здесь? Purple berry flavored tower nuggets, now with 12% more crunch. И тут была расшатанная панель, сказали они. Не вижу никакой расшатанной панели. Это можно взять. Грузчик, грузчик, парень работящий. Туда не запрыгать. О, модификаторная станция. Нет, не хотим. Ладно. Кстати, а куда этого сдать надо? Вот этого. Комендант санита. А где можно найти коменданта саниту? What do you think you're doing? Ничего. Just don't make more paperwork for me, all right? Окей, окей. Извините. Deft hands, Cap. Ты морпех, и я морпех. Вот комендант санита. Понятно.
Привет, комендант Санита. У Unless меня you're для here to вас file an это, incident подарочек. report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. Да он уже все того. Зажигалку вот его. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. With that bastard McRed dead, there ain't much else in the offing. Not that I'm complaining, mind you. Ну, тогда пока. Мы полетели. Пока ничего не творится здесь. Hey, you got a second? О, Феликс, я тебя видел. Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by. Just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Что ты умеешь делать-то? Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Давай, расскажи, You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. Да очаровашка He's вообще. funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? Стендапер. Ну ладно, давай. Ты принят. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. Надеюсь. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. You got a crew now, Felix. Так, посмотрим, что это за здание. И тут, во-первых, надо расспросить искусственный интеллект относительно робота, которого мы нашли. Welcome back, Captain. Привет, привет. How can I be of assistance? Вот расскажи мне, знаешь ли ты что-нибудь о том автоматоне, который собирает пыль в помещении для уборщика? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters,
we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Так, сигнал бедствия воспроизведи. Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Ну ладно. Что? Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Что? Коровца? Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? А можно узнать, откуда у нас коровы? Well, when you got time, you think maybe I could get a bit of it? It's kind of important. Ну ладно, давай поговорим. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Давай. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. О, это I don't know любовь. if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Это все сердце, да? Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. Инженерная I don't хайку. want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Не верим. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were close, Captain. Like, more than friends close. Были I дисплеи. don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Давай, в следующий Thanks, раз. Captain. I'll be ready. Остается вопрос, откуда коровы на моем борту? Welcome back, Captain. How can I be of assistance? I have lots of minutes. Many minutes. I prefer to think of it when I...
As you may be aware, Captain Alex Hall in our Ладно, ты не знаешь. Но я-то хочу знать. Иди сюда. Иди сюда. Good to see you, boss. Откуда Is корова? it time for your regular daily period of unconsciousness? Так. Не забудь, во время прошлой вылазки в Эмералд Вейл ты нашел на свалке списанного автоматона для санитарной электроуборки и мусороудаления. Думаю, будет нетрудно его починить, а заодно установить парочку крутых модификаций. Уже не терпится прикрутить к нему боевые и назвать его машиной для убийств чистильщиком. Все будет весело. Ясно. Стандартная деталь бак с мылом успешно демонтирована. Доставка боевой части бак с кислотой задерживается. Проект откладывается на целых 3 месяца. Не то, что у меня было плохо полно важных дел, хотя нет, их у меня хватает. Об этой доставке можно забыть. Деталь потеряли во время транспортировки. В ближайшее время не привезут. Но есть и хорошие новости. Один знакомый, который знает девочку, которая знает одного брокера за баснословные деньги, поделился информацией о местонахождении бака с кислотой, который можно стащить. Детали отправили на старый склад в Роузвей. Никогда бы не подумал, что вернусь в эту дыру. Хорошо, что тетушка забросила ее много лет назад. Подберу его во время следующей вылазки на обратном пути в Эмералд Вейл. Уэллс просил меня сопроводить какую-то важную персону. Подробности обещал позже. Понятно. Опа. В общем, никто не хочет мне сказать, откуда к черту Дневник Феликса. Решил, что надо записать свои мысли, вдруг начну сходить с ума. Это как-то не воодушевляет. Охотник на диссидентов. Специальный выпуск. Сможет ли агент Хан вытащить тетю Клею из цепких лап выходников? Хвала поджогам. Это подпольное собрание сочинений от анонимных анархистов, призывающих разрушать корпоративный истеблишмент. Ясно. Так. Где каюта доктора? Вот каюта доктора. В аварийном состоянии. Аптечка. Бутылка с алкоголем. Доктор пьяница, да? Crew members who macrowave Saltuna are subject to be jettisoned from the airlock. Так, ладно, полетели. Нам необходимо на какой-то... Во, на ссылу. Так, ну-ка давайте посмотрим задание. Дневник. Куда угодно. Тира 2.
Сцилла, правильно. Destination reached. Scylla. Название, конечно, обещающее. Мы с девочками пойдем гулять, ты за старшего. А ты чё без скафандра? Здесь воздух есть. Scylla, no laws, no lines, and a whole lot of guns. I love this place. Looks like they started terraforming the place, but gave up halfway. Так, терминал. Понятно. Ну ладно. А нам, кажется, туда, да? Или туда? Прозрачные трубы. Тупик. Боевой дрон. Сбитый боевой дрон. Шпрысы. Не везде. Даже на астероидах. Сначала надо сменить задание, да? И куда нам надо? Понятно. А тут есть какие-то враги. Go. Show him. Ой. What was that? Few of these are sublight. Guess Lilia was trying to expand. Lonely place to die. In 1,000 years, they'll still be lying out here.
Где же на веселье было, да? С охотничьей винтовкой, да? Смотри у него. Что за стрелка? Старая газета «Циркачи» представляет шоу переработанных артистов. Приходите все. Ну ладно. Как-нибудь зайдем. Дикие они. Кидаются на людей, да? У них мама есть. Нифига себе, мама. Как она все это носила с себе. Так. Вот так. Кодекс есть, да. Я забыл про кодекс. Дневник руководителя циркачей. Значит, тут циркачи были. А теперь их уже нет. Одни дроны остались. И то разбитые.
Так, что мы нашли? С. Урон. Ух ты, огнемет. Пулемет, пулемет. Можно даже второй пулемет разобрать. Тактический дробовик. Нифига себе. Так, пистолеты. Дорогие. Давайте наверху посмотрим. Как-то странно, что ничего. А нет, есть что. Что мы такого нашли? Золотой шлем. Из оружия ничего интересного, да? Какой? Кислоту стрелять, что ли? Надо испробовать. Там еще лифт вниз был. А, не лифт, лестничка. А здесь купол, вот почему есть воздух. О, первобытные. Нам вон туда. Этих мы знаем, как убить. Так, он откуда-то
выскочит. Да-да, с нами не это. Не шути. Шутки. Человеку голову оторвали. Вот они. Уродцы. Пошел гранатомет. И снайпер тоже не нужен. Нам куда-то вон туда. Один снайпер. Или снайпером. Yep, that's me. No big deal. Just shrugging off my injuries as I stroll away from another flaming impact crater. Also detecting constipation, hair loss, reduced fertility due to tight trousers. Recommend stimulant injection. Hair loss? You take that back. Так ты звал на помощь. Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver, and you've come and saved me the trouble. Why does that sound familiar? It's Ellie. Excellent timing. Hello, Ellie. What a pleasure it is to see your sparkling beauty in this barren waste. It's Dr. Fenhill. You're absolutely correct, friend. No need to dwell on this, not at all. Symptoms detected. Elevated heart rate, dilated pupils, increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. The one and only. Wait, who's asking? Wanda didn't send you, did she? Именно она. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy, and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these automechs are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Давай. Шустро, шустро. Magnificent. And do please give Wanda my chilliest regards. And farewell to you, dear Dr. Fenhill. I trust I'll see you next I find myself on the Groundbreaker. You'd better hope not. Так. Что-то еще интересного, наверное, много чего. Но заданий у нас на это нет.
посмотрим карту здесь. Терраформер. Тут маленькая карта. Тут я уже был. Пойдем к терраформеру посмотрим, что там творится. Может, даже есть кого убить. Не то, что я хочу убивать. Я такой человек. Если надо, в исключительных случаях. And that explains how we ain't dead. Without the pylons, all the O2 this thing's cracking from the ice would just drift off. There's no credible research on the health effects of standing direct. They got the drop on. Ой. Вас не заметили даже. Куда бежишь? They won't try that again. Смотри-ка на них. Вот вы дерзкие. Ладно, пойдем по дороге дальше. Там приматы. Вот там должны быть разбойники. И тоже приматы. Awful empty around here. Where'd everybody go? The place never even had a bar. No wonder it's abandoned. Get ready! Нифига себе помощник. Жива? Робофобия? Ну ладно. Так. Что мы можем прокачать? Маленькие общения давай. Были какие-то очень сильные роботы. Мне не понравились. Очень сильно не понравились.
телефон. Продать. Обратно. Продать. И продать. Вес. Остальные где? That does it. Time for a drink? Так. Здесь большой трупик. В пыль превратил. Вот зараза. Вот он. Тут должно что-то быть. Просто же так они здесь находились. Похоже, просто так. Слишком пусто здесь как-то. Может, мы уже можем открыть эту дверь?
Nicely done. Надеюсь, оно того стоило. И все. Такой себе. Ясно, здесь входа нет. Научное оружие. Уникальные образцы со странными мощными эффектами. Урон и сила эффекта научного оружия растет по мере развития вашего научного навыка. Джок привлекает лучших инженеров, чтобы наш привод, бла-бла-бла-бла. Терминал. Использование данного терминала для досуговой активности является нарушением пункта 227.1 С принудительного контракта кража времени. Подлежат взысканию соответствующие штрафы. Главное меню. Сообщения. Все входящие и исходящие сообщения на данном терминале являются собственностью ГРО Гефест. Личные сообщения допускается отправлять с согласием руководителя. Стоимость личных сообщений будет вычитываться из заработной платы работника. Выберите сообщение, которое вы хотели бы посмотреть. Давай. Мы завершили первичное исследование и должны признать, чутье тебя не подвело. Придется угостить тебя обедом, когда окажусь на Терре-1. Только мы приступили к разведке и сразу наткнулись на жилу с высоким содержанием итрия и скандия. В гермокостюмах мои ребята смогут извлечь далеко не все. Достань нам терраформер и георазведочный автоматон. Тогда мы озолотимся на этом нашем маленьком предприятии. Надеюсь, погодка на Терре-1 не портит тебе настроение. Говорят, скоро уже можно будет заселяться в построенный комплекс на Гефесте. Спасибо, что так быстро организовал доставку, Линда. Ребята уже поменяли запчасти на терраформере, и он снова вовсю пыхтит кислородом. Единственное, обязательно было прислать модель с пассивным материалом. У меня аллергия обострилась из-за этой проклятой травы. Разведывательные работы продолжаются. Первая жила истощилась быстрее, чем мы надеялись, но у нас намечаются другие перспективные участки. Процент скандия там ниже, чем в первой точке, но и трия там достойном уровне. На той неделе у нас работали специалисты коллегии, пытались поймать сигналы с надежды. О результатах можно догадаться по их недовольным лицам. Коллегия признала корабль пропавшим 3 года назад. Казалось бы, можно уже смириться. Поздравляю с повышением. Теперь ты самый молодой полноценный вице-президент за всю историю компании. Только обещай, что не посадишь на свое место этого долбоклюя Нидома. У меня плохие новости, Лин. Терраформин выработал все месторождения под куполом. Автоматоны приносят снаружи хорошие образцы. Я отправляю тебе заявку на тягач, чтобы переместить терраформер поближе к новым жилам. До ребят дошли слухи, что ты договорилась о гастролях циркачей в наших краях. Это всех здорово прибодрило. Нам тут очень не хватает зрелищ. Отказ передислокации. Текери, твой запрос на передислокацию в этом бесполезном булыжнике отклонен. У тебя было больше года, чтобы сделать предприятие прибыльным. Если до сих пор не получилось, значит вообще не получится. А Иверс сейчас слишком занята, чтобы покрывать твою некомпетентность. Скажу сразу, меня не интересуют твои здоровые вздорные оправдания. Мало нам было неисправности терраформера, так теперь ты начинаешь нести чушь про то, как на астероиде орудуют первобытные звери и ломают тебе оборудование. Ты переходишь все мыслимые и немыслимые границы. Я ясно выражаюсь.
Предписываю немедленно прекратить работу на текущем участке. У меня на тебя новые планы. Будешь разрабатывать одну из глыб на орбите Гефеста. Там прохладно. Всего 170 градусов Цельсия. Тебе понравится. Нифига себе. Записи. С днем рождения, Джулия. Напоминание спросить насчет субсет утиль. Ясно, это не так интересно. Так. Запечатано? Чего это оно запечатано? Что, прям никак не войти? Что, так сверху где-то распечатано? Нет, запечатано. Ладно. Я так понимаю, тут больше ничего нет. Кроме первобытных. Так, бегим, бегем. Происходит. Все мои напарники умерли, это прекрасно. Вставайте, вставайте. А ему никто не верил, что здесь первобытные. Пещера. Я хочу исследовать. Лагерь. Salutations. This unit's primary function is excavator. Owner, Hephaestus Mining Corporation. Other functions include dialogue, limited current active commands, excavation. That is all? Negative. The presence or absence of human operators does not impact this unit's assigned directive. This unit achieves perfection by fulfilling its directive. This unit needs to learn how to have a good time. There's something right soothing about having a job and doing it proper. If you want to keep working, little guy, I say you do it. This unit has now exhausted its available library of opinions about excavation.
This unit is removing rock matter in search of minerals, metals, and other forms of matter designated valuable. Ну, диалога развития, да. Brevity identified. Affirmative. This unit could discuss excavation at greater length, but does not wish to strain its daily charge. Thank you for your consumer loyalty, Junior Excavator. This unit will store this exchange in its memory banks, always. Понятно. Было интересно пообщаться. Вот, еще один босс какой-то. Отравный кинжал. Так. Паразит. Ну-ка. 160. Это лучше твоего. Дякуть. $415. Чем я до сих пор занимался, да? Сейчас ко мне приведем. Что за глупости они едят, да? Кошмар. Что я понаходил тут? Ясно. Так.
You don't much like me, huh, Dr. Ellie? It's nothing personal. I'm just not the touchy-feely type. It's just... you seem fine with the others. Did I do something to make you unhappy with me? You gotta stop taking things so personal. You're setting yourself up for a letdown. О, снова эти. Так. Похоже, всех поубивали. Все, теперь точно всех поубивали. Нужно возвращаться на корабль. Зачем так сделал? И где мы остановились? А ну ок. Хорошо, прошли. Как бы не заметили.
Откуда вы взялись вообще? Улетаем. И уже 1:30, поэтому на этом, наверное, закончу стрим. Все равно меня никто не смотрит, кроме меня самого. Миссию выполнил. Сейф.